Ganahan pa mo mga inani nga mga tato? Aw, o ganahan mo para inyo ni. Kini nga design guys, gimugna ra ni nako para puhon kung basing ganahan ko magpatato og full sleeve nya inani ang kalabasan. So ang tanan akong hilig gibutang na nako diri ang mga fishing, mag-camp, mga adventures nga gusto ninyo nga mga pangbuhaton, pwede ra ninyo ipambutang. So kung ganahan mo og kanang inani nga mga design, nya ganahan mo og makita ninyo og unsa inyong gusto nga pasabot. So i-comment lang diya sa comment section kay ato nang siyang basahon ug atong suwayan og buhat og design. For free ra ni siya guys, walay problema. Sa makaya lang nako ug sa makaya lang na maganahan ninyo. Basta kay para nako malipay lang mo, malipay ko, walay problema. Kung inani nga design niya ipatato ninyo, i-contact lang dayon ko. Pero gusto mo og kanang